हाय नमस्ते जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करुँची आपण मैंने बहुत बढ़िया थे आपण मान दयारू मु भी बहुत बढ़िया अच्छी तो मुझे आपण मान पाखक नहीं आसी एक नुआ वीडियो नहीं तो आज वीडियो देखा पूर्व तो मुझे कहूँ तो जदि भी मो वीडियो आपण मानक भल लगे तो लाइक शेयर निश्चय करेंगे तो काली जड़े माने आसी जो कि काली राति अधिक हो आपण मान सहित शेयर कर पारे से मुझे दुखित आज माने शेयर करी चलतु देखा आज वीडियो जदि आपण मानक मो वीडियो भल लगे तो आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। तो सांग मैंने देखिपे आमर मैंने सब छुआ मैंने सब रेडी होती स्कूल जावाई जेहेतु लेट भी है तो सी आगे आसी कुनुआ पाखे पहुँची तो मो मुंडा कुंडे दे भजा बस बस देखो माने ता मुंड भी कुंडे दूची आउटर भी छुआ टिफिन भी रेडी होची छुआ माने स्कूल नहीं कि जीवे चलतु देखिया आगु आउ कौन कौन रेडी होती स्कूल जावाई तो से आज चूड़ा मुंड खाइलानी तो आज रुटी भजा से खाए बोली कहला तो से रुटी भजा से खाऊँ देखिपे चूड़ा मुंड तार मूड ना चूड़ा मुंड था ना अनैलु टे स्कूल पर रेडी हाँ पूरा रेडी स्कूल रेडी तो पुओ को खाया दे सारापर मुझे आउ जन को चाहा नहीं माने बर्तमान दौची तो से महान व्यक्तिरा जन किए देखिबार देखु सी राति 11 आसी पहुँचले जेहेतु मास लास्ट गुरुवार दुकान बंद थी तो से राति आसी पहुँचले तो सकाल सकाल से एवं उठुंट चाहा दे देखो आम आज जेहेतु आम बड़ झीर आज जन्मदिन तो नानी नहीं जाऊँ मंदिर को पूजा करने लगी देखते कौट जे बाघ शुण के हाँ हाँ चल पूरे दिन सुधा आसी रही सब पूजा करने लगी नना जीवे सांग मैंने आम सब पलैले स्कूल गले भाई बहन तक चल स्कूल देखी जी बाँ साइड रे तो स्कूल से मैंने सब पलैले तो एपटर माँ भी आम धान सब खेल जेहेतु खरा आसला तो माँ तो धान फान सब खेल सो धान केमी खेला देखो तो सुखिले फिर आउ धान पड़ो से आम सब धान सब खेला है देखु आम धान खेला टेक्निकटा धान केमती खेला होची कहीं जी तो स्कूल जीवनी ऊपर को मुझे देखूँ स्कूल जीव केत गाधे कि आज कौन हो खाइबा रुटी भजा सब खाई गले स्कूल खाई गले हां तमे खाइबनी मु दांत आसी दांत सर जा दांत आसो खाई देबो ठंडा आइ रुटी हैं रुटी ठंडा आइ जाना खाइबो मोटे घियो पके दो रोटी रे घियो पके आलू भजा है हां आलू बैगण कदली सब पड़ के भजा है गाधुआले माछ रखिया ना आज कौन दशमी आज माछ करे आइस करिया ना माछ कौन कनी ना ना माछ के हबनी ना तो आज दस चिकेन चिकेन खाइबू चिकेन पकोड़ा खाइबू माछर करिया मुड़ी घांट आज आज हबनी हैं हबनी आज दशमी कौन हबनी आज दशमी जेजमा न खाने तू भाई हां मां के दशमी आज आइंस हबनी शुक्रवार दिन कर तू कौन खाइबू आज चिकेन आसले कोन समस्या को जानी तो आम घर एक ब्लॉगर बाहर के ना मो सानो जा तुम घर दिन रात लोक देखिया भाई को आज सब पिला वाला चेक होची कोन कनी माने नाला रबर नाला बैंड नाला जो तेन साडा सब नाला टोपी तार कोन चेंज होची बुझी चिंता नहीं नपते जा हो पे आई कार्ड नहीं नथला मु जाई बाधी ठोकै मो जमा काम करती ताकू मारी दे अरे तू मेरे न मारी ताके 100 टका एक्स्ट्रा दो मेरे कोन पाई कलाम बुक खाई हां 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 मुझे जाकर और गो खाई पार्टी मांगतो को खुशी
ବ୍ରସ୍ କରା ସରିନି ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମାନେ କେତେବେଳେ ସରିବ ଖାଇବେ କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସବୁ ସେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କ'ଣ ହେଇକି ନେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଡାକି ଆସିଛୁ କ'ଣ ହେଇକି ଖାଇ କ'ଣ ଆଇଲୁ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇକି ଆଇଲୁ କି ଭଜା ଆଲୁ ଆଳୁ ଭଜା ହଁ ସକାଳୁ ଖାଇକି ଆସିଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଟୁ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ବାହାରୁଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଯା ଡାକିଦେବୁ ଯା ତାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଏତେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦେଖିବାର ତ କେତେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ନିଶାଙ୍କୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ଟିଫିନ୍ ନେବନି କି ଆଜି କାହିଁକି 10 କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫେରୱେଲ୍ ଦେବ ଆଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଯା ଆଜି ବ୍ୟାଗ୍ ଫାଇ ତ ନେବନି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଧେ ନା ଲେଟ୍ ହେବ ଆସିବା ହଉ ହଉ ଆଉ ତାହେଲେ ଫେରୱେଲ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ହଉ ହଉ ତ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ ତ ମା ବି କ'ଣ କହୁଛି ନା ବାହାରିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ନାନା ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଘିଅଟା ହଁ ବା ତମକୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଗଲା କଥା ହେଉଛ ବୁଲୁଛ ସେଠି ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଖାଆନ୍ତ ଗାଁକୁ ଯେତେ ଆସୁଛ ତମେ ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ନା ବୁଲୁଛ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବାବା ଖଣ୍ଡ ମରିଗଲା ଘିଅଟା ଦେଇଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବୋତଲ ସରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଘିଅଟା ଏଠି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦେଇଛି ଘିଅଟା ସରୁ ନା କହୁଛ ସରୁନି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଘିଅଟା ବାଟେ କହୁଛ ସରୁନି ମାଉସି ଦେଇଦେଲେ ଅସରତି ଭଣ୍ଡାର ସରୁ ମାଉସି ଦେଇଛି ଘିଅଟା ସରୁଛି ଡବାଟା ଦେଇଛି ଯେତେ ଖାଇଲ କେତେ ଥର ଖାଇଲୁଣି ମଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସରୁନି ବା ଆରେ ଖାଇଲେ କେୟା ହଉଛି ବା କହୁଛି ଖାଉଛି ବା ସରୁନି ସତ କଥା କହୁଛି ପାଉଛୁ ପଚାଶ ଅସରତି ଭଣ୍ଡାର ମାଉସି ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଇ କହୁନି ଏକା ଲୋକ ହସିବେ ଭଲ ଆପଣ ଦେଇଯାଇଛି ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ ପଡିବା ତାହେଲେ ସରୁନି ଝିଅ ସେଇଟା କଣ ଝିଅ ସେ ଓଲଟା କାଳେ ବର୍ଷ ମତେ ଖାଇଲା ଝିଅଟା ସରୁନି ଯେତିକି ସାଳ ସେ ଆସି ଯାଉଛି ମୁଁ ବା କହୁଛି 2 ମାସ ହେଲା ଖାଉଛି ଝିଅ ଖାଲି ଯାଇପାରିବୁନି ହେଲା ପୁରା ପିଣ୍ଡା ଢଳେଇ ହବ ଏଇ ଆସିଲା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାଉସି ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବା ଆଗରୁ ମାନେ 5-10 ଦିନ ପରିବା ଆଗୁଥିଲା ଟୋଟାଲ ସରୁ ପୁରା ପଥର ଯେତେ ଚିପି ଦେଲା ଯେତେ ଚିପିକି ଦାଡ଼ି ହଳୁ ସେତେ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ସରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଙ୍କ ବିକ୍ରି ତ ଗଲେଣି ସବୁ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଲଙ୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ସେ ଖାଉ ଖାଉ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବାବାରେ ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା 3000 ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ମୁଁ ଦେଢ ହଜାର ଠିକ ଅଛି ତେନ୍ତଳା କଦଳୀ ହଁ ମଜୁରୀ ପଳେଇବ ମଜୁରୀ ପଳେଇବ
ଆଳୁଟା ନେଇକି ଆସ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଳୁ ସଉଦା ଆଣିତେ? ହଁ ଆଳୁ ନେଇ ହଉ ଯା ଆଳୁ ନେଇ ଆସ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କାହିଁ ପଖାଳ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ରସୁଣ ଖାଇବାକୁ। ହଁ ତୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଯିବା ଆମ ବିଲ। ବହୁତ କମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୁଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ସାରୁ। ନାଇଁ ନା ଟୋଟାଲ ସାରୁ ନାଇଁ ନା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଥର ସାରୁ ହେଲାନି ହେଲାନି ନା। ନା ପାଣି ଦେଲାନି ସୁବିଧା ସାର ତ ଠିକ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା। ସାର ପା ସବୁ ଓକେ ଦେଲା ପାଣି ପାଇଁ ହେଲାନି। ପାଣି ବି ଏକ ହେଲାନି। ନମ୍ବର ହୁଏ ସାରୁ ଏକ ନମ୍ବର ହୁଏ ନା। ଏକ ନମ୍ବର ସାରୁ ଆଳୁ ଭଳିଆ ପୁହା ହବ। ଦେଖୁନୁ ଟୋଟାଲ ସାରୁ ନାଇଁ। ଆଳୁ ଭଳିଆ ପୁହା ହବ ହେଁ ଆଳୁ ଭଳିଆ ପୁହା ହବ। କେତେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଖୋଳିଲା ପରେ 2-3 ହୁଡ଼ା ପରେ ବାହାରୁଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବାପା ଠିକରେ ଲଗେଇ ପାରିଲାନି। ଲଗାଇଛି ପାଣି ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଠିକ ଇଏ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଏ ଆମ ବିଲ। ପାଣି ଠିକ ହେଲାନି ନା। ନା ବଡି ପାଣି ଏଥିରେ ହେଇନି। ହେଲା ଯେ କୋଉ କାମକୁ ହେଲାନି। କୌଣସି କାମ ଲୋକସାନ ବେଳକୁ ପାଣି ହେଲା। ହଁ ଫେରେ ସରୁ ସରୁ ସାରୁ ବଡ଼ ସାରୁ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆମ ବିଲ। ये टोटल सारू लगा देखो टोटल सारू लगा एपटे भी टोटल सारू लगा रास्ता कोड लागिଛି ପୁରା ବଢି ତାଳ ଚୁପ ନାମ କେୟାର ଟୋଟାଲି टोटल ପୁରା ଲାଗିଛି ରାସ୍ତା କୋଡ ପୁରା ବଢି ସେ ताଳ गछ लास्ट पर्यंत कियारी लगी हमर टोटल ରାସ୍ତା नोना एठी सारू खोलुचंती। पूरा के काम पानी भी आनु पिया पे पानी टे बोतल आनिया कथा ना। मु कहले तू आनीचु मु सेति आनलिनी। कौन हम कि ଆମର ଆଜି ପିଠା ହବ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତ। किए आसो ନନା ନନା ମଝିଆ ନନା ग्राइंडर करदेलन ବିରିଟା ଫେସାରେ ହବ ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହବ ନା ବଟାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। आग कालिया ଏଇଟା ତ ନହେଲେ ହବନି। भल लगे। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। दियो पानी पीबे बा सारू खोला हो पानी पीबे कुआड़े जाऊँ। हाँ ये बाट पड़े रोषे है ନା ରୋଷେଇ ହେଇନି ଭାତ କଣ ବସିଛି। ଭାତ ବସିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଦଶମୀ ତ ମାଙ୍କର ସାଧା ହବ ଡାଲମା ହବ हाँ ଆଉ ବିନ୍ସି ବରଗୁଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହବ। भात है ନା ଭାତ आज इडली हम बोधे ନାହିଁ ସରୁ ପିଠା। सरु पिठा चकुली पिठा हम आमर सब चकुली पिठा। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଫେମସ୍। खाଇବା ସଇଲାଣି। ହଁ ଖାଇସାରିଲି। କ'ଣ ଖାଇଲେ? ପଖାଳ। ପଖାଳ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପାଣି ନେଇକି ଦେଇକି ଆସେ। ହଉ ଯା। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? ଶୁଖୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଶୁଖୁଆର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ଚଟପଟି ବାଲା ଆଉ ମଝିଆ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଇ ଚଟପଟି କିଣୁଛି। ମୁଁ ଆଣ ଯେ ପଇସା ଆଣୁଛି ରହି କାହାନ୍ତି ଖାଇଥାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ସେପଟରେ ଖାଇବେନି ବୋଧେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ ଆମେ ଖାଇବା ସେ ଖାଇବେନି ବୋଧେ ଆଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ପଇସା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଟପଟି ଖାଇବା ଚଟପଟି ବାଲା ଆସିଛି।
ଏବେ ଚାଲୁ ଚଟପଟି ଖାଇବା ଲାଗି ଚलो चलो राग पकईच ना आउ राग पकईलानी खाई टेस्ट कौन तुम लाग देखी भल अच्छे टेस्ट अच्छे तो सब चटपटी खाऊ खाऊ सेपटे चटपटी खाऊ खाऊ एपटर मैंने आम कड़े पुड़ीगला देखते आज आइटम तो रोसई आम जेहेतु आज दशमी आमर आज माँ खाइबेनि बिना पियाज रसुण अच्छी बीम्स भजा हम डालमा हम माँ आपण मैंने तो देखिथे से आनी सुकुआ लंबा सुकुआ आउ से सुकुआ भी हम सी सब पिला सब खाइबे से सुधा खाइबे आउ चलत रोसे आरंभ करदे लेट है आलू आसीगला बंद कर दूसरे तेल पेटी ले लो आउ छाणलनी ना ना हमर होउन खिड़ा भल ने से रहिगला ये होउछ कोन रहिगला कोन आरो पेटी खाइबे तेल पेटी हमर आसीगला हैं केते दला बस्ता 400 आलू बस्ता हां तेल कम पेटी आसी सब बस केताडी कोन तेल पेटी आ कि तेलडा ए सनफ्लावर आ खायर प्रस्तुति चल कौन चलची बाबा ना हैं माड़ खाइलु आज बदमाश हेतु साइकिल पड़ी के तू खाइबे पुआ तब सारा खाइबे ना तल हाय हाय कौन है जी खाइब डालमा भजा आउ तमर स्पेशल चंपा सुकुआ चंपा सुकुआ एटा कौन डालमा ओ आज्ञा मटर दीटा है हेदेलेनी हां राती के चकुली पिठा मटर तरकारी ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ରାତି ତରକାରୀ କଥା କହିନି ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଚଟପଟି କରି ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ମେଚେ ଖଣ୍ଡ ପକେଇ गीत लगा दिन काई मु तो जानी टाटा स्मार्टस काई रहिन रहि आसी आसी आज आज चिकन पकोड़ा मकोड़ा कर आज नना आसो चिकन पकोड़ा नल बिरी କିदा ପୁରୀ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଦେ जन्मदिन पिठा हुए କିନ୍ତୁ ପିଠାଟା ଶୁଭ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ कलश पाकर भोग दिया हुए ना के कहीं जन्मदिन काली करियो मन ଆଉ ଅଧିକ ଯୋଉ ଲୁଣି ଶୁଖା ଦାଦା ତ ମନା ଲୁଣି ଶୁଖା ଦାଦା झोल बा हेनी ओके जे हां कौन खाउ छी भात हां डालमा हां भजा हां पियाज सुकुआ हां तमरा जे खाया तन जमी जिबा सुकुआटा ହେଇଯିବ सेते जमी जे न आ खाइ दियो खाइ देखनी सुकु आगे टिके केमी लागुची भल है टेस्ट ଅଛି हां खाइ दियो चंपा सुकुआ ना ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଅଛି चंपा सुका भल आउ जो सब सुकुआ अछि चंपाटा ଭଲ ଲାଗେ ମତେ चंपा ଆଉ कोकिଳ ओहो हां हां खाइ दियो तो बापा आइले मजा मजा ताकड़ा कौन खाउछु मस्ती खाउछु मिठा कौन पिउछ चाह भी जजमा चा पिए ने किलो केतळ पिल्लो कोठु आसिलु बिल्लुर बिल्लु काई जाइतिलु सारवाड़िया को सारू केते आलु 50 किलो सेटा बिल्लो ना कौन 50 किलो सारू काई कोन सारू देखो काली गुरुवार बोली माँ पोछुची घर भी पोछी साइला देखा तो सांग मैंने काली गुरुवार माँ एठी लिपा पोछारे व्यस्त लो बापा ए कुआर जाइतलो कुआडे हैं ये चुटी काटी छु यस ता हीरोइन भाई ये नोना केतळे आसला
पूरा तार काट बुतले देखो रास्ता काम आमर चलची ढलई चलची रास्ता आमर ए पाखरे आदि कुआडे जाइलु ए शुण ये तो शुण ये आदि कुआडे जाइलु कुआडे देखो रास्ता काम चलची ए पाखरे पूरा ठाकुराणी पर्यंत लगिगला ठाकुराणी पर्यंत लगिगला पूरा काम केमती कौन अनिल ना चलची केमती कौन काम चलची भल चलची भल काम चलती उन्नत काम चलती भल चलती काम जे आम माँ बाग शुणे पड़े ना ना चार पाँच फुटे माँ बाग शुणे माँ का मंदिर ये माँ का मंदिर ये काम चलची नारी गणे रमन्ती सिद्ध स्त्री माने मयूर नाद वाणी जे मने मनोहर पुणी कोमल कंठे टिक गणे नाद करती पक्षी माने बसंती कल्प द्रुमपति कियो बा पक्षी को डाकती मत मातंग छळे चळे गर्जय क्षुद्र नदी जळे मंदार पारिजात द्रुम सरल कोविदार बनम तमाळ शाळ ताळ वन आवर आसन अर्जुन पापड़ खाइबे हाँ नौ ना एते सारा पापड़ समस्ते खाइबे समस्ते खाइबे ना हाँ हाँ समस्ते दे सारे ना फास्ट हम पर बाबा ना खाइचु कहीं किलो राग पापड़ पापड़ भल लागिबो कारगिल मंडा कोटे रखिदेलु हां देखि आस्तला गां को भी कहे दाम नहीं किनते कारगिल मंडा देखिलु तो ना एटा किए रखिला दे दीदी कोटे दे खाऊछु जय जगन्नाथ संग माने जदि आपण मानकु आम परिवार वीडियो आपण मानकु भल लागि थाए तो आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करिवे आ आसंता काली फोन देखाबो एक नुआ ब्लॉग रे।